Eko miras nan nanumang tukso ay eno malyaring api bataning ninumang tao. Dapat tapat yung Diyos ay iti inapahintulot yung tukson na kayo. Maigit kitang agyo yung pibatan. Dapat kalangkap ning tukso. Gawan na neman ing dalan naning pamanakas. Bayong malyaring api bataw. Tao Corinto chapter 10 verse 13. Pa-share ko and like. Kanito may kibatya i Job at sinabi na, unong matimbang saing ka kung sukalalog, at tinanggang ka kung kaligligan, ibili ka rin timbangan. Uling ngini maging mabayat may king balas, dading dayat malat. Inyapin ding ka kung amano, meging bugasok la. Job chapter 6 verse 1 to 3. Pa-share po and palay. Tinalkad diyang maraton. Dapat ekwa kilala ing askena. Nito yung anyo ing atsuking harapan dading ka kung mata. At ting katahimikan at dindam ki ing netong asiwala. Nga na maging banal ya pawari ing tao ng ating kamatayan. Amaygit king Diyos. Maging malinis siya pa kaya ing netong tao. Amaygit king mengawa kaya. Job chapter 4 verse 16 hanggang 17. Pa-share po yan pala.